सर सर आपने कहा था कि लाला और बबलू को चेक करना, उनके कॉलर पर चेक करना। सर लाला की मोबाइल की लोकेशन 24 तारीख की रात टिकरी बॉर्डर के पास है। তুমি কি দেখছো? जी सर, पर टाइमिंग তোমার বন্ধু আছে কিনা দেখছো? इन दोनों की আচ্ছা, বসে বসে দেখছো। सर सिंगल मैच से ही पता चल जाएगा कि रेप किया किसने। लाला को उठाओ, हो सकता है तीनों ने मिलकर ये किया। जी सर। वो क्या कर रहा है? सर वो एक लड़की थी, এগুলো उससे मिलने गया था। मतलब मुझे चावला में এই 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 দেখে 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 দেখ টিকটিকি তো টিকটিকি টিকটিকি চুল চুল করো এই ভ্যাপু কোথায় ভ্যাপু কোথায় ভ্যাপু ভ্যাপু কোথায় তোমার বল কোথায় তোমার বল নিয়ে এসো বল নিয়ে এসো বল নিয়ে এসো বল বল হ্যাঁ বল নিয়ে এসো বল কোথায় বল কোথায় বল কোথায় বল কোথায় বল কোথায় বল যা মার কাছে রাখো মাকে দিকে মাকে বলো যে মা বল কোথায় এই যে বল ভাই কোথায় পাচ্ছ না খুঁজে পাচ্ছ না এই দেখ ওই যে বল টিভি দেখো क्यों? ड्राइवर ने बताया कि गौरी के स्टॉप पे थोड़ा ही आगे। এই দেখো मैं लड़कियों से बदला लेना चाहता था। सोचा मेरे में किसी न किसी को तो देखा ना। सिल्वर पहले नहीं उसमें गौरी थी, वो चीख रही थी।